Maayong adlaw kaninyong tanan. Ano sa kita kini ang inyong katuang nga programa sa TV Apolia Punto Argumento gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologists International. Sir RJ Seno, inyong igsoon sa pagtuong Katoliko, ubanin ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So nanapud tay tagaan og tubag. Dapat daw ang ngalan sa iglesia nga ato ang gipasakupan dapat daw nakasulat sa Biblia letra por letra. O bito nga perti ng hambugan na nila. Dagko kay tawag ini mga pangalan sa ilahang gitawag og iglesia, ginabutang nila sa ilahang mga karatula, di ba? United Pentecostal Church, Alliance Church, Born Again Church, unsa pa kini mga mag-create nila nga mga names. And at the same time sa Sabadista, Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo ni Manalo, Jehovah's Witnesses, daghan kaayong mga titulo, mga termino nga ilang gipanggamit gipabutang sa ilang karatula kay paghatag daw kuno nagpahimug-at nga kining maong ilahang gitawag pundok tinuod kay kuno ang mga pangalan sa ilang iglesia nakasulat daw kuno sa Biblia. So ang pangutana tinuod ba kana? Dili. Nganong dili man? Number one, si Kristo nagtukod siyang iglesia, never siya naghatag og pangalan sa iyang iglesia. Ngano? Anong tawag ining wa man siya naghatag og ngalan sa iyang iglesia? Tungod sa hinungdan nakabalo siya sa umaabot nga panahon na ay magbitbit sa iyang gitawag og ngalan. Unya maghimo pag mga milagro manang St. Matthew chapter 24 verse 45 and 24. Unya pagkahuman kini mga tawahanan nagdala sa nagbitbit sa pangalan sa ato ang Ginoong Jesucristo. So manang wa niya nganli ang tawag anang iyahang iglesia nga naman tungod kay kabalo siya nga naay mga bugos, naay mga fake, naay mga mini nga gitawag og mga magtutudlo magbitbit sa iyang ngalan unya manlimbong natong gitawag og mga Katoliko. Mo nang wa niya nganlit pero wa nagpasabot nga dili pwedeng ginganlan. Nga naman tungod sa hinungdan nga ang trabaho sa Dios tukuron niya, buhaton niya ang tawag ining usa ka sosyedad or usa ka gitawag og eksistensya, pero ang naay dako nga tawag ang responsibilidad sa paghatag og ngalan ni ana mao ang tawag ining iyahang gipiyalan. Sama ba sa Henesis, di ba? Nagbuhat ang Dios sa tanang kabuhatan o gibuhat niyang tao o gitagaan niyang responsibilidad ang tao nga maggalan sa tanan niyang gibuhat. Same pod sa tatawag ining iglesia gitukod ni Ginoong Jesucristo, di ba? Si Kristo nagtukod sa iglesia, wa niya nganli mo na katong iyang gipiyalan nga mao ning iyahang gitawag simbahan o sa kasosyedad nga iyahang gitawag og gitukod mao nang naay responsibilidad, naay kagahom sa pagbutang og ngalan niini. Mao na nga naguna ang tawag ng society ulahi na ang official name, pero actually before gi-declare ang official name na ani mga gitawag og description ni ining maong gitawag og simbahana sa 1st, 2nd, 3rd century, the one church, the Holy Church, the Catholic Church, the Apostolic Church, the Roman Church. So kanang maong gitawag og description niya mao ang gigamit ni adtong 1869 1870 nga himuon nga official name nga naman kay gigamit namang daan sa una, ikaduha ug ikatulong siglo. So mo nang ayaw mong tuo anang tawag ining dagko kay mga pangalan sa ng iglesia nga naas gawa sa ilang mga kapilya nga naman kay dili na mo ibrahan, dili na mo ibasihan nga tinuod na sila tan-awan ang ilahang gitawag og history. Makit-an ato nga kanang maong ilahang gitawag og mga pundok di gyud na iyan ni Kristo na ani nagkadaiyang mga magtutukod ngano man kay kanang maong mga pundok ka gitukod lang og tao. So ayun, sa wala pa nakapag-follow sa to ang mga page, i-follow ninyo nga to mga page RJ Roland Sandro II TV Apolia Punto Argumento page o Kuya Apologist TV page. Pwede sa mag-send din na og Facebook stars and also sa atong mga channels. Sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga to mga channels: The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro II TV, Kuya Apologist TV, Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mag-send din na og super sticker, super chats and super thanks. And sa mga Katoliko nga gustong mutabang sa itong program, pwede ninyong ipadala, ipadangat niyo tabang pinagustong mga account numbers, nakaroon din siya mga screens kung nagadagan ng information o pwede sab mo mag-message sa tuwang page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kayong salamat sa inyohang walay puas nga suporta ug tabang ni ining maong programa. Ug manapod sa mga gihapon higayon oras ug sa mga gihapon nga gitawag programa. Kumingon Iglesia Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong adlaw kaning tanan.